Bay, pwede mong utana? Unsa ni nga lugar dire? Unsa ni nga lugar dire? Unsa ni nga lugar dire? You know how to speak English? I don't know how to speak. What lugar there? Here. Singer. Singer? We're going to Batangas. Batangas? Yeah. Trip na. Prank lang. Yan na lang, Joe Kayakap TV. Ha? Subscribe nyo na lang, Joe Kayakap TV. Okay, bigyan natin. Tanongin niyo po dito. Tanongin niyo po dyan. Ano po? Kala nyo ha. Sabi ni, naluloko ko lang eh. Alam mo yung agad ako eh. YouTube. Sa Facebook to ha. Hindi ko agad naintindihan yung sinasabi teka. niya eh. Ano yung Ilonggo? Hindi, Bisaya. Bisaya? Susunod ay Ilonggo na naman. Hindi na Ayan. nag-English si Kuya eh. Hindi ako marunong mag-English. Ang galing naman nun, napansin ako. Oh, baka may gusto kayo shoutout. Ano, shoutout sa mama ko. Shoutout sa mama ko. Sikat na ako ma. Oh, ingat kayo ha. Ito. Bruno. Hindi ba yun? Selfie. Bye, pwede mong utana. Asa pa ito, Kuan, Batangas. Punta ka Batangas po? Oh, asa yun, asa. Asa man magi. You know, speak English? English? Opo. Yeah. Where did you go, Batangas? Batangas dito. There? Anong lugar to? Anong lugar? Here. Taytay po. Taytay. Ano to? Ortigas. Ortigas. Where going? Antipolo. Here. Tropical. Okay. Tagalog ba kayo? Oo. Prank lang. Ano po? Oh, yeah. Ano pangalan niyo kuya? Joe Kayakap TV. Tapos sa Facebook, Jopel Alpas. Subscribe na lang, Joe Kayakap TV, oh. Baka may gusto kayo shoutout. Nanalo kami sa municipal. Gold medalist. Gold medalist to GFA. Wow, congrats ha. Beda. Ingat kayo, ingat. Paalam nyo talagang English sila. Galing. Bye. Pwede mong utana? Asa dire Pantog, Laguna. Asa Pantog, Laguna. Laguna ba? Asa Tanan? Ang alam ko lang po dahil dito po sa may Rizal Loop, kaso po ang madalas na ginagawa nila sa may C6 po ata. Asa man to? Asa man ipaad to? Oh, Asa man ipaad to? You know how to speak Bisaya? I don't know. English. Okay. You can English me? Yes. Yes. Asa ma daan papuntang Batangas. Batangas? Gano'n? Saan na ba pag Batangas? Dito lang gano'n. Because if you go around here, you will circle around Rizal. But if you go this way, you go back from where you came from. If you go straight to Ortigas Avenue, you can ask some people there. Galing. Prank lang. Pagod na kami. Buwa ang utak na lang. Saan kayo mapunta? Naka-vlog ako. Tagalog talaga ako, nagbibisaya lang. Ano ba talaga Batangas? Hindi. Dito lang ako, taga dito lang. Tay-tay lang. Sabi na eh. Saan ba kayo galing? Pagod na pagod kayo. Ano? Position. Okay, ingat kayo. Panoorin nyo na lang, Joe Kayakap TV. Sige po. Ayan o. Ulabog. Ang galing mo mag-English ha. Ingat. God bless. Woo! Long trip.
Bay. Pwede mangutana? Asa diri padtog Laguna? Laguna? Oo, Paano ko ulo kanyan, boss? Laguna daw. Laguna. Asa man agi ana? Oh, Asa agi? Agi. You know speak English? Saan daan? Ito lang. Tagalog? Prank lang. Hey! Woo! Hoy, ingat kayo ha. Panoorin nyo na lang, Joe Kayakap TV. Ano pangalan niya, kuya? Joe Kayakap TV. May sikat ka? Wala nga eh, naubos pa. Ano pangalan? Joe Kayakap TV. Yung Kayakap TV. Ah.